पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर दिन गुज़िश्ता दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद जिसमें पहले हफ्तों और महीनों में इजाफा हो रहा था, अब ये तादाद दिनों में बढ़ रही है। ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ रही है और अब इससे आम लोगों के साथ साथ अरकान असेंबली भी मुतासिर हो रहे हैं और उनकी अमवात हो रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली जमशेदुद्दीन का खैल कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। उनमें गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। इसी तरह नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा भी आज कोरोना वायरस के बाइस चल बसे और वो लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI में ज़ेर इलाज थे। इससे पहले 20 मई को तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली शाहीन रज़ा भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिंध के सूबाई वज़ीर गुलाम मुर्ज़ा बलोच का भी कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया था। उनमें 14 मई को कोरोना की तस्दीक हुई थी और 23 मई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असेंबली मुनीर औरकज़ई का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। अहम बात यह है कि वो कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हुए थे। 7 मई को उन्हें कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कोरोना वायरस से जहां अहम शख्सियात की अमवात हो रही हैं, वहीं मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए हैं। इसके अलावा 24 शख्सियात भी कोरोना से मुतासिर होने वालों में शामिल हैं। अदाकारा रुबीना अशरफ, सकीना समूह में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। TV एंकर्स में मारिया मेमन और गरीदा फारूकी का टेस्ट मस्बत आया है। पाकिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। पहले लोग कहते थे कि हमारे जानने वालों में तो कोई नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जानने वालों में, जिनकी और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में। मगर इन सब के बावजूद लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं और सिंध हुकूमत ने आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। यह पाबंदियाँ ऐसे वक्त उठाई जा रही हैं जब केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनमें हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में अब तक के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17,370 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,131 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 67 अफराद की कोरोना से अमवात हुई है, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1688 हो गई है और केसेस की मजमूई तादाद 80,463 है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी के साथ इन्फेक्शन रेट में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के डेटा के मुताबिक इन्फेक्शन रेट तकरीबन 24% है, यानी जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से 24% मस्बत आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जब कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे तो इब्तिदा में शरह 4%, फिर 8% हुई, फिर बाद में 12%, 16%, 20% हुई और अब 24% हो गई है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इब्तदाई 4000 केसेस 40 दिनों में सामने आए थे, मगर अब सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 24 घंटे में। इसी तरह अगर अमवात का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में कोरोना से इब्तिदाई 67 अमवात 44 दिनों में हुई थी, मगर अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 67 अफराद की अमवात हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस और अमवात में भी तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता 19 दिनों के दौरान ये तादाद डबल हो गई है। 15 मई तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 38,799 थी और 834 अमवात हुई थी। ये केसेस और अमवात फरवरी से 15 मई तक यानी 80 दिनों में रिपोर्ट हुई थी, मगर गुज़िश्ता 19 दिनों में केसेस और अमवात दुगना हो गई हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 80,463 और 1688 अमवात हो चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कोरोना के तकरीबन 61,360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक ये दादोशुमार इसलिए अहम है कि केसेस और अमवात में इजाफा उस वक्त हुआ है जब लॉकडाउन ख़त्म करके पाबंदियाँ उठाई गईं और ईद के मौके पर मार्केट्स और बाजार खोल दिए गए। इस दौरान बाज़ारों में रश रहा। शहरियों और दुकानदारों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ख़वातीन मार्केट गई, बच्चों को भी साथ लेके गई। इसके हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करते हुए डॉक्टर्स ने आज वफाकी और सिंध हुकूमत के इंतजामात पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वक्त गुजरने के साथ बच्चों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हज़ारों लोग घरों में आइसोलेशन में खतरे में। हमें हुकूमत सिंध से और मरकजी हुकूमत से शदीद नाराजगी है, शदीद एहतजाज करते हैं हम। उनको 3 या 4 महीने मिले, क्या तैयारी की वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, उसको हम अब भुगत रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि हजारों पेशेंट, मैं तादाद नहीं बता सकता, होम आइसोलेशन पर हैं, जान का रिस्क ले रहे हैं। क्यों रिस्क ले रहे हैं? तो ये बेड नहीं है, कहाँ जाए? बच्चों में भी इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त भी सिंध में 1600 से ज्यादा बच्चे अंडर 10 इससे मुतासिर हैं। दूसरी तरफ हमें अब ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं हमारे बच्चे उन बीमारियों से
جن سے ہم پہلے ان کو بچاتے تھے، جس میں جیسے پولیو تھا، تشنج ہے، خناق ہے، کالی کھانسی ہے، خسرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹیکے نہ لگنے سے اس کورونا کی وبا کے علاوہ ہم ایک اور وبا کو دعوت دیں۔ ہمارے لوگ مر رہے ہیں یار، ڈاکٹر مر رہے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے گھر والے نہیں ہیں، یہ 100 لوگ ہم آپ دیکھیں نا، او پی ڈیز کھلی ہوئی ہیں، ڈے 1 سے کھلی ہوئی ہیں، بغیر ٹیسٹ کے سرجریز ہو رہی ہیں، سب لوگوں کی زندگیاں رسک پہ لگی ہوئی ہیں۔ تاجر ہنگامہ کرتے ہیں تو دکانیں کھول دی جاتی ہے، ٹرانسپورٹر ہنگامہ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کھول دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر اتنے دنوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت بالکل سمن بکمن عمیون بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ خواتین کے پلیٹ فارم سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور ہم میں سے کوئی کورونا پازیٹیو ہے تو وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضیٰ وہاب نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ سندھ میں 26 فروری سے تعلیمی ادارے بند ہیں، مگر اس کے باوجود اب تک 1128 بچوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے، جبکہ خواتین میں کورونا سے متاثر ہونے کی شرح 23% سے بڑھ کر اب 28% ہو گئی۔ اس وقت سندھ میں کورونا کے سب سے زیادہ 32,910 کیسز ہیں، 555 اموات ہو چکی ہیں، مگر کیسز میں اضافے کے باوجود سندھ حکومت نے SOPs پر عمل کرتے ہوئے آج سے پبلک ٹرانسپورٹ اور آن لائن ٹرانسپورٹ سروس چلانے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا پہلے ہی SOPs کی پابندی کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھول چکے ہیں۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، تقریباً ہو چکا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت کورونا سے متعلق صورتحال کا موازنہ پہلے بھارت سے کرتی رہی۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان بھارت سے زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے، حالانکہ ہر ملک اور علاقے کی صورتحال مختلف ہے، ہر ملک میں الگ طریقے سے وائرس نے امپیکٹ کیا، مگر اس حوالے سے بھارت سے حکومت موازنہ کرتی رہی۔ تو اب بھارت سے کا جائزہ لیا جائے تو وہاں صورتحال پاکستان سے اب بہتر ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی آبادی 7 گنا زیادہ ہے، اور بھارت میں آنے والے کورونا کیسز کی تعداد 8,000 ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان میں 4,000 کیسز رپورٹ ہوئے، حالانکہ بھارت کی آبادی پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے۔ وہاں گزشتہ دنوں میں ٹیسٹ پاکستان سے 7 گنا ہی زیادہ ہو رہے ہیں، مگر کیسز پاکستان سے محض دگنے سامنے آ رہے ہیں، یعنی پاکستان میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہے جو کہ 24% ہے، جو کہ بھارت میں 10% سے کم ہے، ورنہ اگر انفیکشن ریٹ ایک جیسا ہوتا تو آبادی کے تناسب سے اگر پاکستان میں 4,000 کیسز آئے ہیں تو بھارت میں 28,000 کیسز آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ٹیسٹ کا تناسب زیادہ اور انفیکشن کا تناسب کم ہے۔ اسی طرح ہر 10 لاکھ پر کیے گئے ٹیسٹ کا جائزہ لیں اور اموات کا جائزہ لیں تو اس میں بھی بھارت کی صورتحال بہتر ہے۔ پہلے حکومت بتاتی تھی کہ ہم ٹوٹل ٹیسٹ میں اس خطے کے ممالک میں سب سے بہتر ہیں، بھارت سے بہتر ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں ہر 10 لاکھ میں 2,976 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تناسب 2,700 ہے، یعنی بھارت اس میں آگے نکل گیا ہے۔ اسی طرح بھارت میں ہر 10 لاکھ میں کیسز کا تناسب 151 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تناسب 365 ہے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح بھارت میں ہر 10 لاکھ میں اموات کا تناسب 4 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تناسب 8 ہے، یہ بھی بھارت سے ڈبل ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھارت میں لاک ڈاؤن کا اثر ہوا ہے، مگر اب لاک ڈاؤن میں مزید نرمی لانے جا رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان میں 80,000 سے زائد کیسز ہیں، اور اگر اس کا موازنہ بھارت سے کیا جائے جہاں پاکستان سے 7 گنا زیادہ آبادی ہے تو وہاں کیسز کی تعداد 5 لاکھ ہونی چاہیے تھی، مگر بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 2,08,000 سے زائد ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے، جبکہ آبادی 7 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح بھارت میں گزشتہ روز کورونا سے ایک دن میں 204 اموات ہوئی، پاکستان میں 78 افراد کی موت ہوئی۔ بھارت میں 20 مئی کے بعد سے روزانہ کیے جانے والے کورونا کے ٹیسٹ کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھارت میں اپنی ٹیسٹ کی صلاحیت گزشتہ ایک ماہ کے دوران 3 گنا تک بڑھا چکا ہے۔ پاکستان ابھی تک یومیہ 20,000 ٹیسٹ تک نہیں پہنچ سکا ہے، حالانکہ اپریل کے آخر تک اس میں تعداد تک پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 10 اپریل تک پاکستان میں ہر 1,000 افراد میں ٹیسٹنگ کی شرح بھارت سے دگنی تھی، ڈبل تھی۔ یہ شرح 1 مئی تک برقرار رہی، مگر پھر 15 مئی کے بعد سے بھارت میں ٹیسٹنگ کی شرح بڑھنے لگی، اور جب پاکستان میں عید کے لیے لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تو اس وقت بھارت میں جہاں لاک ڈاؤن تھا وہاں ٹیسٹ کی تعداد بڑھتی گئی، پاکستان میں یہ شرح کم رہی، حالانکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت ٹیسٹ میں اضافے کی ضرورت تھی۔ اور 25 مئی کے بعد سے بھارت میں روزانہ 1 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی شرح ہر 1,000 میں 2.62 بنتی ہے اب، جبکہ پاکستان میں اب ہر 1,000 میں 2.41 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی بھارت آگے نکل گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارت میں 8 جون سے پہلے مرحلے میں شاپنگ مالز، ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور عبادت گاہیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ریاستی حکومتوں سے مشاورت کے بعد تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ اس بارے میں فیصلہ جولائی میں ہوگا، جبکہ کچھ شعبے بدستور بند رہیں گے، ان میں بین الاقوامی فضائی آپریشن، میٹرو ٹرین، سنیما ہالز، جمنازیم، سوئمنگ پولز، پارکس، اسمبلی ہالز اور اسی طرح کے دیگر عوامی مقامات شامل ہیں۔ مگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی
कोरोना से निपटने की हिकमत अमली पर तनकीद हो रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय वज़ीर आज़म को कोरोना का फैलाव रोकने की पॉलिसी को नाकाम करार दिया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात की शरह कम नहीं हुई। मगर अहम बात यह है कि भारत लॉकडाउन की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान से इस वक्त बेहतर सूरत हाल में नज़र आ रहा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बामने खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमने कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे। ये बताइएगा कि अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप ताजिरों का सुनते हैं, ट्रांसपोर्टर्स का सुनते हैं, हमारा भी सुने, आप तो खुद डॉक्टर हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, एक दिन में 4000 केसेस। शुक्रिया। बात ये जी कि ये यकीनन आपने सही अदाद शुमार बताए हैं, लेकिन ये जो 4000 का नंबर है, इसके साथ आपको एक और नंबर भी बताना चाहिए, और वो ये है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में पहली मरतबा 17000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और उनमें ये पॉजिटिविटी जैसे जैसे हम टेस्ट नंबर बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़। वो तो बढ़ेगी, मगर मसला ये है कि अगर पॉजिटिविटी 7-8% के रेशो से बढ़ती तो परेशान कुन बात नहीं थी। टेस्ट की तादाद बढ़ाई है मगर 24% पॉजिटिविटी हो गई है, यानी अगर 30,000 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो रेशो तो बढ़ना ही था, जो इस वक्त पॉजिटिविटी की परसेंटेज बढ़ रही है वो बहुत परेशान कुन है। डेफिनेटली पॉजिटिविटी तवक्को से ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। 24% थी पॉजिटिविटी, तो यकीनन ये इस बात का इंदिया है कि बीमारी जो है वो माशरे में लोकल ट्रांसमिशन के नतीजे में फैल रही है और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। डेथ्स का भी आपने बताया, सही फरमाया। पिछले कोई 6-7 दिन से कुछ 70 की एवरेज चल रही। क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है? नहीं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन यकीनन ये सूरत हाल में अमवात के हवाले से इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के नहीं है, इसलिए कि जो हम देख रहे थे प्रेडिक्शंस थी उनके मुताबिक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। किसी दिन उस प्रेडिक्शन से वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी दिन उससे ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक आने वाले दिनों का आपने ज़िक्र किया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी तो ये रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त सवाल है वो ये है कि कब हम कुछ स्टेबलाइज़ करेंगे किसी सतह पे जाके, और कब हम ग्रेजुअली फिर वो प्लेटू पे रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करेंगे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तमाम मुल्कों में ऐसा ही हुआ है, तो इसके बारे में कोई हतमी तारीख़ मुकर्रर नहीं की जा सकती कि ये कब होगा। तो ये आने वाले हफ्ते कुछ बताएंगे हमें। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये सूरत हाल पैदा हो सके। और डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल मगर जा किस तरफ रही है? अगर आप टेस्ट की तादाद 30,000 तक लेके जाएंगे, ज़ाहिर है और ज़्यादा आएंगे। 24% तक हम पहुँच गए हैं, 8%, 10% होता था। भारत अभी तक डबल डिजिट में नहीं गया। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, 24%। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे इंडिया का जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं पता, लेकिन हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं ये ससेप्टेबल लोगों में करते हैं, यानी कि जो जिन पे शक होता है उन पे करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स पैदा हुए होते हैं। हम जनरल पब्लिक का ये नहीं कर रहे। जनरल पब्लिक का अगर हम करें तो हो सकता है कि इससे बहुत कम हो। आप आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाज़ मुल्कों के अंदर जनरल पब्लिक के अंदर जब ये किया जाता है तो उसमें शरह बहुत कम हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि बीमारी फैल नहीं रही या ये ट्रांसमिशन बढ़ नहीं रही, बिल्कुल बढ़ रही है। और ज़ाहिर है कि जितने ज़्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होगी उसी कदर फिर जो हैं उनकी वो शरह या वो सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स कि जिनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है वो भी बढ़ता है इसके साथ साथ। तो यकीनन ये एक बढ़ता हुआ रुझान है जी।
مطلب اور جب یہ بڑھتا ہے تو ظاہر اب تو سبھی کھول دیا ہے، ٹورزم بھی کھولنے کی وزیر اعظم باتیں کر رہے ہیں، ویسے حکومت کہہ رہی ہے لوگوں کو گھر سے نہ نکلیں بغیر ضرورت کے. ایکسپیکٹ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ کہاں ہاسپٹل میں کیا بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے اس مہینے کے آخر تک یا مڈ تک؟ اور لوگوں کو پتہ ہو، کیونکہ اچانک افواہیں آتی ہیں کہ جو اسپتال میں کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، کہ ہمیں کہاں جانا ہے اگر ہماری طبیعت خراب ہو؟ اس کے لیے کوئی ڈیولپ ہو کوئی سسٹم جو صوبوں کے ساتھ بھی شیئر ہو، اور تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ انہیں کہاں جانا ہے فوری طور پر طبیعت خراب ہونے پر. ہم اس وقت اور آج بھی ہم نے اس پہ سارے چیف سیکرٹری صاحبان سے بات کی ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم کو یوز کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ڈاکٹرز جو ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ پیشنٹس کی فیملیز کو ری ڈائریکٹ کر سکیں گے کہ اگر مثلاً آپ ایک 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہیں اور وہاں پہ آپ ایک اسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ تو بیڈ نہیں ہے، تو آپ اس اور یہ ایپ ہم پبلک بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اس 5 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ ایریا کے اندر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ اس ایریا کے اندر اور کون سے ایسے ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں پہ کووڈ پیشنٹس کے لیے سہولیات موجود ہیں، اور آپ ان کو کلک کر کے یہ بھی ایون دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ کتنے بیڈز موجود ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں، کتنے آئی سی یوز کی دوسری فیسلٹیز موجود ہیں، اور آپ وہاں جا سکیں گے. یہ ہم نے بڑی محنت سے جی RMS بنایا ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری صوبائی سطح کے اوپر اس کو صحیح طریقے سے ایک مینجمنٹ ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے تو ابھی پاکستان کے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی اوور ویلم نہیں ہوئی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرزا صاحب موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تو یہاں سے خراب ہی ہوگی اور کیسز کی تعداد بڑھے گی، پھر ہاسپٹل میں بھی کیسز سامنے آئیں گے، مگر ابھی میڈیکل جو ہسپتالوں کا نظام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صورتحال خراب نہیں ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. آج ایک اور اہم کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اس پر بات کریں گے.